저는 광주 공익변호사와 함께하는 동행 김미나 변호사입니다. 이론편에 이어 실전편으로 다시 뵙게 되었습니다. 반갑습니다. Halo, nama saya pengacara Kim Mina dari Gwangju. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya. 오늘은 실제로 문제가 발생했을 때 노동청에 고소한 후에 조사 전에 참석하기 전에 알아두면 좋을 것을 알아보려고 합니다. Apabila terjadi masalah di tempat kerja, apa saja yang harus diketahui dan dipersiapkan sebelum melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja. 오늘 교육 영상 통역을 맡아주신 선생님을 소개해드립니다. 인사 부탁드립니다. Halo, nama saya Odilia. Pada kesempatan kali ini saya membantu menerjemah dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. 레벨 1, 기본적으로 준비해야 하는 것입니다. 근로계약서와 본인 명의, 월급, 통장, 입금 내역입니다. Level 1, hal dasar yang harus Anda persiapkan. SLC dan buku rekening yang tertera nama Anda. 근로계약서에 적힌 임금 지급 시기에 월급 액수가 제대로 들어왔는지 비교하면서 서로 보고 일치하지 않는 부분은 체크를 합니다. Selanjutnya, silahkan melakukan konfirmasi apakah upah per jam yang tertulis di dalam SLC sudah dibayarkan sesuai atau belum. Apabila ada yang tidak sesuai, silahkan diberi tanda. 예를 들어 지금 화면에 보이시죠? 여기 근로계약서와 달리 임금이 제대로 들어오지 않고 있는 부분이 보이시죠? Contohnya adalah sebagai berikut. Silahkan lihat apakah ada gaji yang tidak dibayarkan sesuai. 체크한 부분을 노동청에서 고소 후에 조사를 받으실 때 설명을 하시면 됩니다. Bagian yang ditandai berikut nantinya dapat Anda jelaskan pada saat proses pemeriksaan di Departemen Tenaga Kerja. 레벨 2, 근로계약서보다 일을 더 많이 하고 있는 경우입니다. 이때 최저임금 제도를 떠올립니다. Level 2, pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan SLC. Upah pokok mengalami kenaikan. 근로계약서에 적힌 시간과 다르게 더 긴 시간 일을 하고 있는데 월급은 그대로인 겁니다. Apabila jam kerja Anda lebih panjang daripada yang ditulis di SLC, namun gaji yang Anda terima tetap. 조사 일정에 내가 얼마나 일을 더 했고 얼마를 더 받아야 하는지 알고 가면 좋겠지요. 여기서 최저임금 제도를 떠올립니다. Pada saat pemeriksaan berlangsung, alangkah baiknya apabila Anda dapat menjelaskan berapa banyak Anda bekerja lebih dan berapa upah yang harus saya terima. Dari sini, Anda dapat mengetahui bahwa upah pokok yang harus diterima lebih banyak. 대한민국 2021년 최저임금 기준은 시급 8,720원입니다. 만약 여러분이 매일 5시간을 추가로 일했다면 5시간 곱하기 8,720원 해서 43,600원을 매일 추가로 받으셔야 합니다. 이런 식으로 30일 정도 5시간씩 계속 추가로 일을 했다면 다시 43,600원 곱하기 30일 하셔서 130만 8천원을 받아야 합니다. 적지 않은 금액이죠? Upah per jam yang ditetapkan oleh pemerintah Korea pada tahun 2021 sebesar 8.720 won. Apabila Anda bekerja lembur selama 5 jam setiap harinya, maka Anda berhak menerima 5 jam kali 8.720 won, yaitu 43.600 won. Namun apabila sebulan Anda terus bekerja lembur setiap harinya, maka tambahan upah yang harus Anda terima adalah 43.600 dikalikan 30 hari sebesar 1.308.000 won. Tentunya jumlah ini bukan hal yang sedikit, bukan? 레벨 2.5, 추가로 일한 시간에 대해 구체적인 진술과 증거 자료를 준비합니다. Level 2,5, tambahan informasi tentang kerja lembur, pernyataan spesifik dan kumpulan bukti yang harus Anda persiapkan. 농업 분야에서 일하고 있는 여러분은 주로 이 부분에서 문제가 많이 발생하고 입증도 막막한 경우가 많습니다. Kebanyakan teman-teman yang bekerja di bidang pertanian kurang memiliki bukti yang cukup. 노동청 조사에 참석하시기 전에 가장 기본적인 것은 여러분 고소인의 진술입니다.
근로계약서와 달리 나는 몇 시에 일을 시작했고 몇 시까지 일을 더 했고 휴게 시간은 언제였는지 등등 구체적으로 상세하게 조사에 임하셔야 합니다. Pada saat dilakukan pemeriksaan di Departemen Tenaga Kerja, hal yang paling utama adalah pernyataan spesifik dari penuntut. Misalnya, jam berapa, mulai dan selesai bekerja, jam berapa istirahat, dan sebagainya dengan penjelasan yang rinci. Sehingga dari informasi tersebut dapat memudahkan jalannya pemeriksaan. 여기서 잠깐 통역인을 요청하셔야 합니다. 통역인 없이 조사를 받게 되면 여러분의 진술이 왜곡되거나 구체성이 떨어질 수 있습니다. 노동청 조사 일정이 잡히면 꼭 그 전에 노동청에 통역인을 요청하세요. Hal yang paling penting, Anda harus meminta untuk menghadirkan penerjemah kepada petugas. Apabila Anda tidak menghadirkan penerjemah, ditakutkan tidak semua pernyataan Anda dapat tersampaikan dengan sepenuhnya atau adanya informasi yang tertinggal. Oleh karena itu, silakan meminta penerjemah saat dilakukan pemeriksaan. 그리고 고소인의 진술을 뒷받침할 수 있는 증거 자료를 준비해서 제출해야 합니다. 예를 들면 여러분이 평소에 작성해 놓으셨던 업무 일지 혹은 일하는 장면을 찍어 놓은 사진이나 SNS 자료, 일을 시키는 내용이 있는 사장님의 카톡, 그리고 주변 동료들의 진술서 등을 추가로 일을 하는 내용과 관련한 모든 증거 자료를 제출하면 좋습니다. Kemudian, silakan menyerahkan bukti yang dapat memperkuat pernyataan spesifik Anda. Contohnya, Anda mengambil foto dan menulis pekerjaan yang Anda lakukan, kemudian mengunggahnya di media sosial. Contoh lainnya adalah percakapan Anda dengan atasan tentang pekerjaan apa saja yang diminta dikerjakan di Katalog. Selain itu, Anda bisa juga menyerahkan bukti lain dalam bentuk apa saja yang bisa memperkuat pernyataan Anda. 예를 들어 어업 가두리 양식을 3시까지 하기로 했는데 사장님이 추가로 5시까지 또 그물 작업을 시키는 거예요. 그러면 노동청 감독관님이 그물 작업을 2시간이나 해요? 라고 물어보기도 해요. 그럼 그 그물의 양이 컨테이너를 꽉 채울 정도였다고 보여줄 수 있는 사진 같은 것을 제출하면 더 확실하겠죠? Contoh lainnya, di SLC Anda bekerja di peternakan ikan hingga pukul 3 sore. Namun, Anda memberikan pernyataan bahwa Anda diminta bekerja menjahit jaring hingga pukul 5 sore. Maka, petugas akan bertanya apakah pekerjaan membenahi jaring memakan waktu 2 jam? Pada saat seperti ini, Anda bisa menunjukkan bukti berupa foto gulungan jaring yang sangat banyak atau rekaman Anda menjahit jaring. Apabila Anda dapat menunjukkan bukti tersebut, maka petugas pemeriksa dapat mempercayai pertanyaan yang Anda buat. 내 계약서랑 완전 다른 일을 추가로 더 시키는 경우도 있습니다. Pekerjaan yang saya kerjakan sangat berbeda dan ditambah dari apa yang tertulis di SLC. 사장님이 오늘은 날씨 때문에 일을 안 하니까 밭에 가서 일을 하라고 하거나 아예 다른 일을 시키는 거예요. 그때는 그냥 좀 도와드린다고 생각할 수도 있지만 자꾸자꾸 이런 일을 하다 보면 시간이 생각보다 많이 쌓입니다. 이럴 때도 사진을 찍어 놓으시면 좋습니다. Hari ini cuaca sedang tidak bagus, sehingga Anda tidak dapat pergi melaut. Kemudian atasan Anda menyuruh untuk bekerja di ladang. Mungkin Anda berpikir bahwa pekerjaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai membantu atasan. Namun, apabila Anda diminta mengerjakan ini cukup sering, maka waktu Anda juga cukup banyak terpakai. Apabila terjadi hal seperti ini, diharapkan Anda mengambil foto dan menyimpannya sebagai bukti. 분명히 내 계약서에 가두리 양식에서 일을 하기로 했는데 곡괭이질을 하고 있어요. 그럴 때는 꼭 추가로 일한 시간도 적고 사진을 나중에 증거로 제출하면 됩니다. Padahal sudah tertulis jelas di SLC, pekerjaan saya hanyalah mengurusi peternakan. Namun, Anda diminta juga untuk bekerja di kebun. Tolong diingat, apabila terjadi hal seperti ini, silakan catat jam kerja Anda di kebun. Lebih baik pula apabila ditambahkan bukti berupa foto. 레벨 3, 고수의 단계. 일하는 시간을 적어놓자. 일하는 시간을 적는 달력 활용법. Level 3, hal yang harus dipersiapkan. Mari menulis jam kerja di kalender. Berikut adalah cara menulis jam kerja pada kalender. 사실 고소인들이 증거가 없거나 부족한 경우가 많습니다.
노동청에 제출할 수 있는 증거 자료를 미리미리 준비해 둘 수 있으면 정말 좋겠죠? Mayoritas para penggugat kurang atau bahkan tidak dapat menunjukkan bukti. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyiapkan bukti-bukti yang dapat memperkuat pernyataan Anda sendiri. 그래서 꼭 제안드리고 싶은 것은 업무 일지 달력을 매일매일 적는 것입니다. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk menulis jam kerja Anda pada kalender setiap harinya. 달력에 매일매일 내가 몇 시에 일을 시작해서 몇 시까지 일을 했다 이런 걸 써놓는 거예요. 그래서 내가 추가로 또 일을 더했으면 그것도 적어 놓는 것입니다. Silakan menulis jam kerja Anda pada kalender setiap harinya. Jam berapa Anda mulai bekerja dan selesai bekerja, kemudian pekerjaan tambahan apa saja yang Anda kerjakan setiap harinya. 매월 말에 얼마나 일을 했는지 총 합산해서 월별로 옆에 한쪽 구석에 적어 놓으면 한눈에 확인할 수 있겠죠. 일 마치고 들어오면 너무 힘들지만 일기 쓰시듯이 요거 딱 쓰고 잠드시면 좋습니다. Pada akhir bulan, Anda dapat melihat seberapa banyak Anda bekerja. Silakan menghitung jumlah jam kerja Anda secara bulanan untuk memudahkan melakukan konfirmasi. Meskipun Anda lelah bekerja, pastikan untuk mencatatnya setiap hari. 만약 주말에도 일을 했으면 표시를 꼭 해놓는 거예요. 혹은 이날은 휴가였다. 이런 것들이 다 나중에 노동청의 증거 자료로 활용하기 좋습니다. Apabila pada akhir pekan Anda diminta bekerja atau pada hari tertentu Anda libur, silahkan menulisnya di kalender. Dengan begitu, nantinya dapat dijadikan bukti yang diserahkan ke petugas Departemen Tenaga Kerja. 이런 달력이 없다면 아쉬워하지 마시고 본인이 평소에 쓰는 노트나 핸드폰 메모장에도 매일매일 적어 놓는 방법이 있습니다. Apabila Anda tidak punya kalender seperti itu, maka Anda dapat menggunakan buku atau bahkan menulisnya pada memo HP. Ingat bahwa Anda harus menulisnya setiap hari. 이렇게 하는 이유는 근로계약서와 다르게 추가로 일을 하고 있다면 얼마나 일을 하고 있는 것인지 파악하고 제대로 된 임금을 사업주에게 청구하기 위함입니다. Dengan mencatat detail pekerjaan tambahan apa saja yang sudah dilakukan dan berapa lama Anda lembur, maka Anda dapat dengan mudah meminta atasan untuk membayar tambahan upah yang sesuai. 실전편은 더욱 와닿죠, 여러분? 다시 한번 강조하는 것은 노동청에 가기 전에 통역인을 꼭 요청하셔야 합니다. Kita hampir di penghujung acara. Jangan lupa ya untuk meminta menghadirkan penerjemah pada saat pemeriksaan. 업무 일지 달력이 필요하신 분들은 동행 이메일로 보내주세요. Apabila Anda membutuhkan kalender, silakan kontak kami ya. 동행 유튜브 구독과 좋아요. 지금까지 동행 김미나, 통역 오딜리아 선생님이었습니다. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kami ya. Saya Kimina dan penerjemah Odilia. 감사합니다.